Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginawa na kaninyo. Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinunan, "Daghan pa unta kayo akong isulti kaninyo. Apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa spiritus ka matuuran, tultulan kamo niya sa tibuok ka matuuran." Dili siya magsulti sa iyang kagulingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, inguman sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kaya ang ania kanako maamay iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan akoa. Busa, diingon ko nga dawaton sa spirito ang ihatag ko kaniya o isugilo niya kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Imagine, mahanduraw nato ang naong si Jesus. Napuno kaya sa kaalam, samtang magkisulti siya sa mga disipulos. Nabalo siya pag-ayo ang iyang mga tinunan na dili makasabot, makatugkad sa kahulugan sa umaabot nga panghitabo. Bisan dili kaayo klaro kanila, pero naminaw sila kaniya with open hearts. Itudlo kini ni Jesus ang krus. Apan ang mga disipulo wala makasabot. Nagulat sila sa usa ka manggugubat, savior nga manggugubat nga hari ba, worldly king. Og dili sila makahanduraw, maka-imagine usa ka tuwag tumanuluwas nga nag-antos daw sa lugoon. Nasabtan ni Jesus ang ilahang pagkadili andam sa pagpasan o mga panas-unon nga anaa sa unahan. Sama sa nakita ang ilahang Ginoo nga gipatay uban sa komun nga kriminal. Walay pugos ni Jesus sa pagpasabot sa kahulugan sa iyang pag-antos o kamatayon mintras huyang pangilang pagpanabot. Hinuon, iyang gitugyan ang pagpasabot niya ini sa Espiritu Santo nga mugiya umulig-on kanila. Ang Espiritu mapadayag kanila sa tanang butang saktong panahon na makaya na nila. Sa mapaagi ang Espiritu sa kamaturan, dili mo pa'y salaag ka nato. Ang mapakita ka nato sa hustong dalan. Kanang dalan, tingali ka pigot o lisod. Apan ang Espiritu sa kamaturan, mutabang ka nato sa paglakaw nga may puno sa pagsalig. Paludungi kini. Ato lamang nasabtan ang kamatuoran sa kabubuton sa Dios kung kita labdagan sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita. Come, Holy Spirit, enlighten my heart and my mind. Nanagi ko kasing-kasing ng pangunahuna.
Haron ako masabtan, do I know and understand the teaching of Christ? Masabtan ako ang pagtulungan ni Kristo. Mga Mary, tabangi ako ng taong kasing-kasing. Abli kanunay sa pagpaminaw sa tingog sa Espiritu Santo sa kung adlaw nga kinabuhi. Malangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.